bukti-bukti pengorbanan daripada Ishak akan dijelaskan. Tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Amin. 자, 이런 내용이죠. Isinya adalah seperti ini. 하나님께서 아모스에게 환상을 보여주셨습니다. Allah menunjukkan sebuah penglihatan kepada Nabi Amos. 그 환상 내용이 뭔가 하면 Isinya adalah ini. 이스라엘 백성들이 자기들의 다림줄을 가지고 벽돌을 쌓았다. Bangsa Israel menyusun batu sesuai dengan tali sifatnya sendiri. 여기 이제 벽이 있잖아요. 그 벽을 쌓을 때 저 위까지 수직으로 쌓아야 무너지지 않습니다. 그러면 반드시 다림줄이 있어야 합니다. Di sini ada dinding. Untuk membuat dinding harus menyusun batunya lurus. Jika tidak lurus, bengkok, dinding ini akan roboh. miring. Pada waktu itu harus menggunakan tali sifat, tali pembangunan. 아시죠? 그 벽돌 쌓는 기준이잖아요. Karena tali sifat adalah standar untuk menyusun batu. 우리가 인생을 살고 신앙생활할 때, 사역할 때도 이런 다림줄이 있다, 기준이 있다. Ketika kita hidup di dunia atau kita melayani Tuhan, kita menggunakan tali sifat, pikirannya sendiri, pengalamannya sendiri. Sesuai dengan itu kita akan membangun. 근데 이스라엘 백성들은 자기들이 다림줄을 가지고 벽돌을 쌓죠. Tapi bangsa Israel menyusun batunya, membuat dindingnya sesuai dengan tali sifat sendiri. 그렇게 신앙생활하고 그렇게 인생을 살고 사역합니다. Mereka hidup berkeagamaan dan mereka melayani. 그러면서 이제 자기들 만족하죠. Dan mereka puas terhadap usahanya mereka. 우리 하나님 잘 믿고 있다. Kami percaya Tuhan dengan 하나님 잘 baik. 섬기고 있다. Kami hidup dengan baik 인생을 잘 살고 있다. dan kami berhasil dalam 하나님 기뻐하실 거야. pasti Tuhan berkenan kepada kita. 근데 하나님 나타나 줬습니다. Tapi Allah menyatakan dirinya kepada kita 이스라엘한테 말씀하십니다. dan berbicara kepada bangsa 이스라엘 Israel. 백성들아, Hai umat Israel, 너희들의 다림줄을 가지고 벽돌을 쌓아서 너희들 생각에 내가 기뻐하는 신앙생활, 내가 기뻐하는 인생을 살고 내가 그 삶을 감당하고 있다는데 정말 그런가 하면 조사해보자. Allah berkata bahwa kau menyusun batunya sesuai dengan tali sifatmu dan berpikir kamu hidup dengan baik dan kamu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau begitu, apakah itu benar atau tidak? Ayo mari kita periksa. 그 하나님께서 하나님의 다림줄을 가지고 이스라엘 백성 쌓은 벽돌이 잘 쌓는가 봤더니 엉망진창이에요. Karena itu Allah membawa tali sifat Allah dan periksa apa yang bangsa Israel lakukannya. Ternyata semuanya itu tidak benar. 그들의 신앙생활, 그들의 사역, 그들의 인생 사는 게 하나님의 다림줄에서 엉망진창으로 그 쌓기 때문에 내가 다 무너뜨리고 심판할 것이다 말씀하셨습니다. Kehidupan iman, pelayanan, dan kehidupannya mereka lakukan dengan tali sifatnya sendiri. Oleh karena itu, ketika aku menaruh tali sifatku, ternyata semuanya itu jelek, maka aku akan menghakimi mereka. 그들의 신앙생활의 벽돌, 그들의 사역의 벽돌, 그들의 인생의 벽돌, 그것은 그들의 다림줄로 쌓았는데 뭘 보여줍니까? 그들의 마음이 이렇게 잘못된 다림줄에서 잘못 쌓여져서 보입니다. Mereka menyusun batu iman, batu pelayanan, batu kehidupan sesuai dengan tali sifat mereka, tapi tidak cocok dengan tali sifat Allah. 왜냐하면 우리 신앙생활과 우리 사역과 우리 삶이 마음에서부터 나오도록 Berarti kehidupannya, pelayanannya itu semuanya berasal dari hati mereka. Jika hatinya rusak, pasti semuanya itu tidak benar. 자, 그러면 53페이지 보시면 제 위에 하나님의 다림줄 보세요. Ya. Lihatlah tali sifat Allah halaman 52 nomor 3. 자, 그 53페이지 1번에 보면
하나님의 다림줄은 우리 삶의 절대적 기준을 상징하죠. 2번이죠? 2번. 하나님 다림줄이지. 그러니까 여기에 지금 Oke. Ya, halaman 53 tali sifat. Tali sifat melambangkan standar mutlak kehidupan manusia. 우리 삶의 절대 기준인 하나님 다림줄이 어떤 것들입니까? Kalau begitu, apa yang ada dalam standar mutlak kehidupan manusia? 첫 번째 하나님 말씀이죠. Pertama adalah firman Allah. 두 번째 하나님의 성품이죠. Kedua adalah sifat Allah. 세 번째 예수님과 그분의 십자가. Ketiga adalah Yesus dan salib. 우리는 하나님의 절대적인 삶의 기준이 하나님 다림줄로 벽돌을 쌓아야 하는데 신앙생활하고 삶을 살고 사회 감당하는데 많은 경우 이 사람들 보면서 하나님의 다림줄이 아니라 내 다림줄을 향한 Kita harus hidup dan kita harus melayani sesuai dengan tali sifat Allah, yaitu standar mutlak dari Allah. Tapi bangsa Israel hidupnya sesuai dengan tali sifat sendiri. 그래서 문제가 많이 생깁니다. Akhirnya mereka mengalami banyak masalah-masalah. 자, 55페이지 보세요. Halaman 55, coba melihat 55. 잘못된 권위자입니다. Di sini ada figur berotoritas yang bertindak keliru. 우리는 인생을 살면서 거절당한 사람들 때문에 우리 보호하기 위해서 우리 만병을 쌓죠. Manusia membangun tembok di hati untuk melindungi diri selama hidup. 그런데 하나님의 다림줄에서 벽을 잘 쌓아야 하는데 잘못된 다림줄에서 벽을 쌓는다. Seharusnya kita harus membangun dindingnya sesuai dengan tali sifat Allah, tapi mereka menggunakan tali sifat yang salah. 55페이지 큰 이거 보세요. 이렇게 우리 마음에 잘못된 벽돌을 쌓고 유행하는 거짓 그리자들이다. Kenapa kita membangun dindingnya salah? Karena ada berotoritas yang bertindak keliru. 자, 그 밑에 55페이지 밑에 보면 에스겔서 13장 10절부터 15절까지 그 시대에 대한 말씀이 있습니다. 같이 한번 읽어보세요. Di dalam halaman 55 ada ayat Alkitab Yeskiel pasal 13, 10 sampai 15 yang mempengaruhi kita dengan salah, ya, berotoritas yang itu. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Oleh karena yang suruh kepada mereka sampai waktu damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka melalui katanya mereka yang melakukan begitu. Hujan akan banjir, malam akan satu, paginya akan mati dengan bertiup. Kalau yang begitu seluruh apa yang kita akan berkata kepadamu, di mana sekarang kamu yang kamu selesainya itu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam harapanku aku akan memberkati tempat bertiup, dan di dalam harapanku hujan akan dirajut. Kamu melakukan itu lalu melakukannya sekarang, supaya hasilnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan. Beginilah aku akan menyatakan pada tembok itu kepada mereka yang melakukannya, dan aku akan berkata kepadanya, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang kamu ini. Amin. 자, 우리가 구약을 성경을 보면 이스라엘 역사상 또 남유다와 북이스라엘 역사상 한 선지자들이 많았죠. Ketika kita membaca perjanjian lama, baik di Israel maupun Yuda, ya. ada banyak nabi-nabi yang muncul di sini. 자, 그러면 한 선지자들이 있었는데 참 선지자가 많았습니까? 거짓 선지자들이 많았습니까?
Tapi di antara mereka mana yang lebih banyak? Nabi yang benar atau nabi yang palsu? 거짓 선자 훨씬 더 많았어요. Nabi yang palsu lebih banyak daripada nabi yang benar. 참 선자는 손가락에 꼽을 정도였어요. Nabi yang benar hanya beberapa yang bisa hitung dengan 10 jari. 오늘 우리도 그럴 수 있다. Sekarang pun kita bisa menjadi seperti itu. 이 땅에 하나님 종들이 많지만 Di dunia ada banyak hamba Tuhan. 참된 종들이 많겠습니까? 거짓 종들이 많겠습니까? Apakah banyaknya hamba Tuhan yang benar atau hamba Tuhan yang palsu? 원래 진품은 개수가 적잖아요. 이 가짜, 모방한 가짜가 훨씬 더 많습니다. Yang mahal dan yang terkenal aslinya sedikit, tapi imitasinya banyak. 그래서 우리가 사역할 때 정말 조심하면 사역해야 합니다. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus hati-hati tentang ini. 그 마태복음 7장 4장 결론을 주신 뭐라고 말씀하십니까? Di dalam Matius pasal 7 apa yang Yesus katakan? 그날에 많은 사람들이 이르기를 내가 주의 목시를 쫓아내고 그 놀라운 능력을 행한 것을 말이죠. 내가 주의 목소리하지 못하고 귀신을 쫓아내고 많은 고등하지 않았나이다. Pada hari itu, hari yang terakhir, banyak orang berkata bahwa aku mengusir firman-Mu, bernubuat demi nama-Mu. Demi nama-Mu aku mengusir roh jahat, demi nama-Mu aku berbuat mujizat. 그들이 자기들이 예언한 게 아니에요. Berarti mereka melakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri. 자기들의 이름으로 귀신을 쫓아내는 게 아닙니다. Mereka tidak mengusir roh jahat demi namanya sendiri. 자기들의 이름으로 많은 권을 행한 게 아닙니다. Bukan membuat mujizat 주의 이름으로 예언하고 dengan namanya sendiri. 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 주의 많은 권을 행하고 Ia mengusir roh jahat dan ia menyatakan mujizatnya demi nama Tuhan. 그 주의 뭐라고 말씀하셨어요? Tapi apa yang Tuhan katakan kepada mereka? 불법을 만져라, εχ더라. Keluarlah daripadaku, hai membuat kejahatan. 나는 도무지하지 못한다. Aku tidak mengenal kalian. 여러분 저와 여러분들 얼마나 두려운 말씀입니까? Betapa ngerinya bagi kita semua. 조심하며 우리 사역 감당해야 Karena itu kita harus hati-hati untuk melayani Tuhan. 구약 선자들 마찬가지입니다. Dan nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama juga sama. 진짜보다 가짜가 많습니다. Ada banyak nabi palsu daripada nabi yang benar. 그럼 진짜와 가짜를 어떻게 구별합니까? Kalau itu cara bagaimana kita akan membedakan yang benar dan yang palsu. 그건 하나님께서 선자를 세우신 목적을 보면 알 수 있어요. Ketika kita melihat tujuan Allah yang mendirikan nabi-nabi, 하나님께서 단선자를 세운 두 가지 목적이 있습니다. ada dua tujuan Allah untuk mendirikan nabi-nabi. 첫 번째는 하나님 백성들에게 하나님 다림줄, 하나님 기준을 제시하는 겁니다. Nabi yang benar selalu menunjukkan tali sifat Allah kepada umat Allah. 이스라엘 백성들아, 이것이 나의 다림줄이다. 이 다림줄에서 이런 법도를 써야 한다. Hai umat Israel, inilah tali sifatku dan kau harus menyusun patuh sesuai dengan tali sifat ini. 내 다림줄에서 신앙생활을 하고 사역을 감당해야 하고 인생을 살아야 한다. Sesuai dengan tali sifatku kau harus hidup dan kau harus beriman, kau harus melayani. 그 선지자의 주된 임무입니다. Ini adalah tugas nabi yang benar. 그래서 선지자들이 이렇게 외치잖아요. 여호와께서 이렇게 말씀하신다. 이게 여호와의 뜻이다. Oleh karena itu, nabi-nabi selalu berkata bahwa ini adalah firman Allah, ini adalah kehendak Allah. 두 번째로 하는 참선자 세우신 목적, 참선자의 역할이 있습니다. Tujuan kedua bagi nabi-nabi yang benar. 그들이 하나님의 기준을, 하나님 다림줄을 하나님 백성들 제시했지만 하나님 백성들이 이 기준을 따라 신앙생활하지 않습니다. 이 기준을 따라 사역하지 않습니다. 이 기준을 따라 일성하지 않습니다. 자기들의 기준 다림줄 가지고 잘못된
sifat Allah, tapi sebagian umatnya tidak hidup sesuai dengan tali sifat Allah, tidak melayani sesuai dengan tali sifat Allah, tidak beragama sesuai dengan tali sifat Allah. 근데 이스라엘 백성들이 하나님 어떻게 하시고 작전을 통해서 그들이 잘못한 죄악을 지적하고 회개를 촉구하죠. 그리고 만약 회개하지 않으면 너희들이 심판당한다. 아수르에게 망하고 바벨론을 망하고 포로 끌려간다. 심판을 선포했어요. Ya, pada waktu itu Allah mengutus nabi-nabinya untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Jika tidak kembali kepada Allah, Allah akan menghakimi mereka melalui Babilonia, melalui Mesir, dan melalui Asyur. 우리 하나님 종이라면 참종이라면 우리가 그렇게 해야 돼. Jika kita dalam hamba Tuhan yang benar, kita pun harus melakukan. 그런데 그 당시 그 선자들은 그렇게 하지 않았어요. Tapi nabi-nabi di zaman itu tidak melakukan. 이스라엘 백성들이 하나님 다림줄이 아니라 자기 다림줄을 가지고 마음의 부분도 장벽으로 쌓았고 그들의 신앙생활이 잘못되었고 그들의 사역이 잘못되었고 그들이 잘못 인생을 살고 있는데 그들을 어떻게 했습니까? 이스라엘 백성들 쌓은 그 잘못된 백성에다 해치가 있는 해치가. Tapi nabi palsu tidak menegur kesalahan mereka karena mereka tidak hidup sesuai dengan tali sifat Allah, tidak beribadah sesuai dengan tali sifat Allah, apalagi mereka memberi kafurnya. 이렇게 페인트칠을 했다. Seperti yang memberi cat, ya, mereka melakukan. 여러분 이렇게 잘못 벽돌을 쌓으면 그 페인트칠을 하면 좀 더 잘못된 걸 발견할 수 있는데 페인트칠을 하면 잘 쌓은 것처럼 Kalau tidak kasih kapur, kita bisa melihat mana yang salah, mana yang benar. Tapi jika kasih kapur, semuanya ditutupi, kesalahannya ditutupi. 여기 본문에 보면 이렇게 말씀하시죠. 그들이 내 백성 유혹하여 평강이 없으나 평강이 있다 하니라. Di dalam Alkitab berkata bahwa mereka selalu berkata bahwa damai sejahtera. Sebenarnya tidak ada damai sejahtera. 여기 평강은 샬롬이잖아요. damai sejahtera itu adalah shalom. 샬롬은 한마디로 말하면 하나님 주신 모든 축복을 말합니다. Shalom itu menunjukkan segala berkat dari Allah. 자, 그러니까 보세요. 하나님 백성들이 하나님의 다른 벽돌을 쌓아야 하나님의 평강 축복이 임하죠. Ketika umat Allah menyusun batunya sesuai dengan tali sifat Allah, maka damai sejahtera Allah akan ada padanya. 하나님의 기준을 떠나서 하나님의 불순종하면 우상 숭배합니다. 그러면서 자기 나름대로 다림줄을 가지고 벽돌을 쌓습니다. 어떻게 하는 평강이 임하겠어요? 어떤 축복이 임하겠습니까? 오히려 심판이 말씀하죠. Mereka tidak menyusun batu sesuai dengan tali sifat Allah, tapi sesuai dengan tali sifatnya sendiri. Berarti sambil menyembah berhala, mereka mencari damai sejahtera. Bagaimana Allah akan memberi damai sejahtera? Seharusnya Allah akan memberi penghakiman yang besar kepada mereka. 그들이 회개하고 돌이키지 않으면 그들은 아수르나 바벨론에 망할 수밖에 없습니다. 아니면 심판을 받을 수밖에 없습니다. 그리스도들이 그것은 뭐라고 이야기합니까? 너희들은 예수 하나님 잘 믿고 있다. 하나님 잘 섬기고 있다. 정말 하나님 백성을 살고 있다. 너희들이 하나님 축복이 받을 것이다. 그러니 헷갈리겠다는 하나님 백성들이. Jika mereka tidak kembali kepada Allah, berarti tidak hidup sesuai dengan tali sifat Allah. Allah akan menghakimi mereka melalui tangan Asyur dan melalui tangan Babilonia. Tapi nabi palsu berkata bahwa kau hidup dengan baik, tidak apa-apa, Tuhan memberkatimu. 만약 이스라엘 백성이 선지자만 잘 만났어도 망하지 않았습니다. Jika umat Israel bertemu dengan Nabi Allah dengan baik, mereka tidak akan mengalami 거짓 선지자를 만나가지고 그들의 유혹에 쏙 넘어갔기 때문에 karena mereka bertemu dengan nabi palsu dan mereka mengikuti perkataan nabi palsu. 그 선지자들이 이스라엘 백성
병들어 해를 치렀기 때문에 그들 회개가 바뀌지 않았죠. Karena itu mereka tidak bertobat dan tidak kembali kepada Allah. 그러나 뭐라고 말씀하십니까? Apa yang Tuhan katakan kepada mereka? 내가 분노하여 폭풍을 부를 것이다. Ya. Tuhan berkata, aku akan meruntuh tembok yang kamu kapur itu, berobohnya ke tanah supaya dasarnya menjadi kelihatan. 내가 진노하여 폭을 내릴 것이다. Aku akan membuat topan bertiup dan 내가 분노하여 큰 우박덩이로 해칠한 땅을 물들일 것이다. hujan lebat akan membanjir dan di dalam amarahku. 그래서 해칠한 땅을 물들일 때 제일 먼저 깔려 죽는 자들이 누굽니까? Aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu, merobohkannya ke tanah. 거기 선정이라고. Siapa yang akan rugi. rugi? 예, 먼저 그 선정 심판하죠. Berarti Allah akan menghakimi nabi palsu. 그 베드로후서에 보면 하나님 심판을 시행하실 때 어디서부터 시작하라고 말씀하셨어요? Di dalam 1 Petrus ketika Allah menghakimi, dari mana ia akan memulai penghakimannya? Dari gereja. 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었으니 Kan Alkitab berkata bahwa mulai rumah Allah penghakiman Allah akan datang. 하나님이 당신의 주름한 심판을 시작하실 때 세상부터 시작하지 않습니다. 타락한 하나님 백성들 교회로부터 시작하십니다. Ketika Allah menghakimi dunia, ia tidak mulai di dunia, tapi mulai dari rumah Tuhan. 그 하나님 집 가운데서 해치란 담을 만든 그 선자들 거짓된 종을 먼저 심판하십니다. Di dalam rumah Tuhan, Allah akan menghakimi tembok yang dikabur. 바리새인들과 생각이 가장 주름만 심판을 하자. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mendapat penghakiman yang 소경이 있었기 때문에 둘 다 부득이에 맞대고 말하자. karena orang buta memimpin orang buta, maka dua-duanya masuk di dalam jurang. 그래서 마태복음 24장입니까? 주님께서 7번이나 화입을 빚어 서양 바리새인들이여 저주를 선포하셨잖아. Di dalam Matius pasal 17 ya 7 kali celakalah hai kamu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. 진이라는 숫자는 히브리 숫자에서 완전 숫자입니다. Angka 7 adalah angka yang sempurna. 주님께서 바리새인들에게 7번 화를 선포하신 것은 저주를 선포하신 것은 완전히 심판하신 거예요. Yesus memproklamasikan celaka 7 kali berarti 자기만 Tuhan memberikan celaka yang sempurna kepada mereka. 자기만 지옥 가지 않고 자기 관심을 듣고 자기 사역을 하는 그 영혼을 망치니까 지옥 가게 돼요. Karena bukan hanya mereka saja masuk ke neraka, tapi ia masuk neraka bersama-sama yang mereka azari dan mereka berikan itu. 여러분 정말 우리 조심해야 합니다. Karena itu kita harus hati-hati. 제가 주일을 이제 준비하잖아요. 이제 Ya, pada hari Minggu saya melayani gereja. 주일 예배를 위해서 기도하고 제가 또 설교를 위해서 기도하잖아요. Oleh karena itu saya selalu berdoa untuk ibadah hari Minggu dan khotbah hari Minggu. 주일 1부, 2부 예배 직전에도 제가 강단으로 같은 기도를 합니다. Pada waktu ibadah pertama dan ibadah kedua, ketika saya naik mimbar, saya selalu berdoa lagi. 하나님 제가 사람의 종이 아니고 그리스도의 종입니다. 사람의 종이 아니고 그리스도의 종입니다. Saya berdoa kepada Tuhan, akulah hamba Tuhan, bukan hamba manusia. 그래서 제가 강단에 올라서 말씀을 선포하는데 사람 앞에서 아니라 하나님 앞에 말씀을 선포하게 해주십시오. Oleh karena itu ketika saya naik mimbar dan menyampaikan khotbah, jadikanlah aku menyampaikan khotbah di depan Allah, bukan di depan manusia. 사람 의식하지 않고 하나님 의식하며 말씀을 선포하게 해주십시오. Jadikanlah aku menyampaikan khotbah tanpa memperhatikan mata manusia, tapi sambil memperhatikan mata Allah. 사람 두려워하지 않고 하나님 두려워하며 말씀을 선포하게 해주십시오.
Ya, jadi karena aku tidak takut pada manusia, tapi takut pada Allah untuk menyampaikan firman Tuhan. 사람을 기쁘게 하지 않고 사람 기쁘지 않은 말씀을 선포하게 해주시죠. Tidak menyalahkan manusia, tapi selalu berusaha menyalahkan Allah. 하나님 저는 하나님의 영원한 말씀을 맡은 자입니다. Ya, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang kekal kepada umat. 저들의 영원한 운명을 맡은 자입니다. Ya, saya adalah orang yang dipercayakan jiwa-jiwa. 그래서 우리가 성경이 설교하는 영원한 말씀입니다. Firman yang kita sampaikan adalah firman Allah yang kekal. 하나님 같은 양들의 영원한 운명이 누구에 결정되어 있습니까? 그들 우리가 선포하는 말씀에 어떻게 반응하에 따라 결정되어 있습니다. Nasib jemaat kita tergantung pada firman yang kita sampaikan. 그들 우리가 선포하는 말씀을 듣고 믿고 순종하면 영원한 생명입니다. Orang yang mendengar dan menaatinya, mereka akan memperoleh itu yang kekal. 믿지 않고 불순종하면 영원한 지옥입니다. Jika mereka tidak menaati dan tidak memegangnya, mereka akan 또 masuk. 구원받는 자들 가운데도 부끄러운 꼴을 하는 자들이 있고 영광선 상급의 꼴을 받는 자들이 있습니다. Bagi orang yang sudah diselamatkan, ada yang menerima upaya besar, ada yang 우리에게 정체성을 확립해야 합니다. kita harus menyadari hal itu. 하나님 저는 하나님 영원한 말씀 맡은 자입니다. 저도 영원한 운명을 맡은 자입니다. 그렇게 말씀을 선포하는데 두렵고 떨림으로 말씀을 전하게 해주십시오. Saya adalah orang yang dipercayakan jiwa-jiwa dari Tuhan. 제가 강하고 담대하게 말씀을 선포하게 해주십시오. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya saya berani menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. 그래서 강단에 올라가면 보이는 게 없어요. Ya. Oleh karena itu, ketika saya berdiri di atas mimbar, saya tidak bisa melihat jemaat. 왜냐하면 참 선지자들은 하나님의 다림줄을 정확하게 제시해야 합니다. Karena Nabi yang benar harus menunjukkan tali sifat Allah dengan jelas. 성도들이 하나님 백성들이 하나님의 다림줄이 아니라 자기 다림줄로 생각하고 그렇게 하나님 섬기고 그렇게 인생을 살면 그들의 죄를 지적해야 합니다. Nabi yang benar harus menunjukkan kesalahan umat yang hidup sesuai dengan tali sifatnya sendiri, bukan tali sifat Allah. 회개하고 돌이키도록 촉구해야 합니다. Kita harus menantang mereka supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah. 회개하지 않으면 하나님의 진노가 임하고 하나님의 정글이 임합니다. Kita harus berbicara kepada mereka jika kita berbalik kepada Allah. 돌이켜야 합니다. Dan harus mendorong mereka untuk kembali kepada Allah. 이게 우리의 위기예요. Ini adalah tugas kita. 만약 이렇게 우리 하지 않으면 마지막 심판날 주님한 주의 심판대 앞에서 주님한 심판을 받게 될 것입니다. 너 거짓 종이었다. 너 거짓 목회자였다. 너 거짓 설교자였다. Jika kita tidak melakukan demikian, pasti Tuhan akan menegur kita ketika kita berdiri di hadapannya. Kamu adalah nabi yang palsu. Kamu adalah. 그럼 이혼하는 게 어떻게 되겠어요? Jika saudara-saudara menerima demikian, apa yang saudara-saudara alami? 그럼 저는 한 선지자를 합니다. 제가 지금 선포하는 이 하나님 말씀, 이 말씀이 마지막 날 제후 준비 심판대 앞에서 여러분을 심판하실 것입니다. Apa yang kita sampaikan di atas mimbar, Tuhan akan menghakimi ketika kita masuk di surga. 주님께서도 말씀하셨잖아요. Karena Tuhan pun pernah 내가 하는 berkata, 말이 너희를 심판할 것이다. apa yang kau bicara, melalui itu kau akan dihakimi. 우리가 엄청난 사람들입니다. Sebenarnya kita adalah orang yang sangat-sangat penting dan hebat. 우리가 전하고 선포하는 말씀이 마지막 날 우리 성도들을 우리 말씀 듣는 사람들을 준엄하게 심판할 것입니다. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, melalui hal itu jemaat yang kita percayakan akan diyakini. 근데 우리가 성도들 두려워하고 그들이 싫어하니까 그들 비맞추기 위해서 그 신자처럼 그렇게 하면 우리가 제일 먼저 망하고 그들도 함께 망합니다. Ketika kita hidup seperti nabi yang palsu, tidak menegur jemaat yang hidup sesuai dengan tali sifatnya sendiri, yang pertama-tama kita akan binasa.
dan bersama-sama itu jemaat juga binasa. 그 모습도 굉장합니다. Karena itu 여러분들 가운데 천국 가면 되게 감사할 사람들 있을 것이다. saya berani berbicara kepada jemaat yang saya layani. Ketika saudara-saudara masuk surga, pasti ada orang yang bersyukur kepada saya. 목사님이 하는 진리의 말씀을 말씀대로 설교해 주셨기 때문에 제가 영원한 생명을 얻었고 영원한 이 상급을 받을 수 있는데 목사님이 그러니 잘하셨습니다. 목사님 감사합니다. 그런 말을 할 것이다. Ada jemaat yang berbicara kepada saya karena pendeta mengajar kebenaran firman Tuhan dengan benar. Oleh karena itu saya bisa masuk di sini, saya bisa menerima upah yang besar. Karena itu aku mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. 물론 그 사람이 주권 은혜로 가능하지만 저를 통해서 하셨잖아요. 제가 쓰임 받았어요. Memang melalui kasih karunia Tuhan hal itu terjadi, tapi Tuhan memakai saya. 또 저는 이렇게도 말합니다. Tapi juga ada jemaat yang pernah berbicara seperti ini. 제 설교는 여러분들 가운데 만식한 날 땅을 치고 후회할 사람이 있을 것이다. Ada yang jemaat yang mendengar khotbah saya, ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan, mereka akan menangis sambil memukul tangan. 내가 그때 그 김 목사의 설교를 들어야 하는데 왜 내가 듣지 않았지? 땅을 치고 후회할 사람들이 많이 있을 것이다. Seharusnya saya mendengar khotbah Bapak dan melakukannya. Kenapa saya tidak dengar? Kenapa saya tidak lakukannya? Dengan demikian mereka menyesal. 믿습니까? Apakah saudara-saudara percaya? 여러 성도들 가운데도 영향도 큰 사람이 있을까요? Di antara jemaat yang di gereja saudara-saudara juga akan berbicara seperti itu kepada bapak-bapak. 바울 사도가 갈라디 기장에 말한 것처럼 Di dalam Galatia, Pak Rasul Paulus pernah berkata, 내가 사람을 기쁘게 하냐 하나님을 기쁘시게 하냐 apakah saya menyenangkan manusia atau menyenangkan 내가 이제까지 사람을 기쁘게 하게 된다면 내가 그리스도의 종이 아닙니다. Jika saya berusaha menyenangkan jemaat, aku bukan hamba Tuhan. 우리는 교회의 종이 아닙니다. Kita semua bukan hamba gereja, 성도들의 종이 아닙니다. bukan hamba jemaat, 사람의 종이 아닙니다. bukan hamba manusia. 우리는 그리스도의 종입니다. Kita adalah hamba Kristus. 누가 우리를 목사로 세우셨습니까? Siapa yang menetapkan kita sebagai 누가 우리를 하승자로 세우셨습니까? Siapa yang menetapkan kita sebagai 물론 교회를 통해서 노예를 세웠지만 주님이 그들을 도로 세워하신 것이지 우리는 그리스도의 종으로 세우신 분은 우리를 목사로 세우신 분은 바로 주님이십니다. melalui gereja, melalui PPD kita ditapis, tapi kita harus ingat Allah memakai tangan mereka. 우리 이 사실을 꿈에도 잊어서는 안 됩니다. Oleh karena itu kita harus ingat kita adalah hamba Tuhan. Kita tidak boleh 담대함이 생깁니다. Ketika saudara-saudara percaya demikian, kita memiliki keberanian. 왜 우리가 진리의 말씀을 그대로 선포합니까? Kenapa kita harus menyampaikan firman Tuhan dengan 하나님 종이기 때문이고 또 하나는 성도를 너무너무 사랑하기 때문에 karena kita adalah hamba Tuhan. Yang kedua adalah kita sama-sama mengasihi jemaat. 내가 선포하고 가르치는 말씀을 잘 듣고 믿고 순종하면 영원한 생명이고 영원한 상급과 이것을 보이니까 정말 그들의 그 길을 제시하는 거예요. Karena kita tahu apa yang kita sampaikan adalah firman Tuhan yang benar dan yang menghidupkan jemaat. Oleh karena itu kita berani menyampaikan hal itu. 그러면 양들이 성도를 좋아합니까? 싫어합니까? Pada waktu itu apakah domba-dombanya 좋아하는 사람 많습니까? 싫어하는 사람 많습니까? Iya. Pasti ada yang domba yang suka pada pendeta, ada yang tidak suka pendeta. 이런 목회견 아무 이야기 없어요. 그렇게 하면 좋아하는 사람이 많습니까? 싫어하는 사람이 많습니까? Tapi ketika kita melaksanakan demikian, mana yang lebih banyak, suka atau tidak suka? Saya suka. 네, 좋다는 말은 좋아하는 사람이 되는 것 그게 대단한 교회네. 그게 다 대단한 대부분이 그렇지 않습니다. Tapi kebanyakan gereja tidak demikian. 부담스러워합니다. Kebanyakannya tidak suka. 제가 이런 이야기 듣습니다. Saya pernah 아, 우리가 mendengar 6일 동안 세상을 시달리고 왔는데 세상 6일 동안 시달리고 왔는데
Ada yang bilang selama 6 hari kami mengalami susah dan payah di dunia. 새로운 말이 갖고 왔는데 Dan dalam banyak stres kami akan 주일마저 부담스러운 설교를 들어야 되느냐? pada hari Minggu pun kami harus mendengar khotbah yang membebankan kita. 위로해주고 평안을 주고 그런 설교를 해야지 저렇게 부담스러운 소리 안 한다. Kenapa pendeta tidak memberikan khotbah yang menghibur kita, menguatkan kita, menyerahkan kita? 대부분의 교회에서도 그렇게 합니다. Kebanyakan jemaatnya berkata demikian. 인간은 타락했기 Ya. Karena mereka sudah hatinya rusak. 그럼 제가 이렇게 말하죠. Ya. Pada waktu itu saya berani berbicara seperti ini. 여러분 참된 위로와 참된 평안이 어떨 때 좋아집니까? Ya. Ya. Kapan sukacita yang benar dan kapan damai sejahtera yang benar akan datang ke gereja. 우리가 하나님과 올바른 관계에 있을 때 목사가 평안과 위로를 주지 않아도 하나님으로부터 참된 평안과 위로가 임합니다. Ketika kita ada di dalam keakraban dengan Tuhan, 근데 하나님 walaupun pendeta tidak memberikan damai sejahtera dan sukacita, tapi Allah akan memberikannya. 근데 하나님 백성들이 하나님과 올바른 관계에 있지 않습니다? Tapi umat Allah tidak ada dalam persekutuan yang akrab dengan Allah. 근데 목사가 설교하면서 평안을 빌고 위로를 준 설교합니다. Tapi pendeta memberikan damai sejahtera dan memberikan berkahnya kepada jemaat. 그는 참된 하나님의 평안 위로가 임합니까? Apakah pada waktu itu damai sejahtera dan berkat yang benar akan diberikan kepada umatnya? 왜냐하면 참된 평안과 위로는 오직 하나님과 올바른 관계에 있을 때 하나님 백성의 조직이죠. Tidak mungkin terjadi. Kenapa? Damai sejahtera yang benar dan sukacita yang benar akan diberikan oleh Allah ketika umatnya ada di dalam keakraban dengan Allah yang benar. 근데 그런 사람들에게 위로를 주고 참된 평안을 주는 설교를 하고 근데 빛이 맞춘다면 해치는 그 선자와 똑같습니다. Jika pendeta tidak memperhatikan hal itu sehingga memberikan khotbah damai sejahtera dan sukacita yang benar demikian, itu adalah dinding yang sudah dikabulkan. 제가 늘 이렇게 그렇게 하는 건 아닙니다. 근데 저희 근본은 그런 말. Ya, memang saya tidak sengaja menyampaikan khotbahnya demikian, tapi dasar dari hati saya adalah demikian. 그들의 어렵고 힘든 상황을 알죠, 이해하죠. Saya sudah tahu keadaan mereka yang sulit dan berat itu. 근데 그들의 어렵고 힘든 상황을 이해하는 것과 그다음 진리를 발견하면 됩니다. Kalau memahami keadaan mereka sangat-sangat beda dengan kompromi dengan kebenaran firman Tuhan. 여러분 잘 상황 힘든 걸 압니다. 그렇다고 해서 우리가 하나님의 길로 가야지 자기 세상 길로 가면 되겠습니까? Walaupun kita tahu keadaan jemaat, tapi kita tetap berjalan jalan Allah, bukan jalan dunia. 그 길에 결국은 실패한 패망인데 어떻게 우리가 그 길로 가겠습니까? Jalan itu jalan yang menuju kematian dan kebinasaan. Bagaimana kita akan berjalan jalan itu? 아무리 힘들어도 하나님이 참된 길로 가야 합니다. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan, kita harus berjalan di jalan Allah. 좋은 길로 가야 합니다. Kita harus berjalan jalan yang sempit. 십자가 길로 가야 합니다. Kita harus berjalan untuk menuju ke salib Tuhan. 그럼 하나님 기뻐하셔서 이 땅 뿐만 아니라 영원한 데에서 참된 위로와 참된 평강을 영원토록 주실 것입니다. Pada waktu itu Allah yang mengasihi kita akan memberikan sukacita yang benar dan damai sejahtera yang benar, baik di dunia maupun di surga. 아멘. 아멘. 바로 오늘 그 말씀이 기록되어 있다. Ya. Hal itu tertulis di dalam Alkitab. 자, 그렇게 구약의 그 선자들처럼 오늘날도 우리 인생에서 잘못된 마음병을 사투로 역사하는 영향을 끼치는 대표적인 그 선자들이 있다는 Dengan demikian, sekarang pun
ada nabi-nabi yang palsu yang mempengaruhi kita untuk membangun dinding sesuai dengan tadi sifatnya sendiri. 그들이 누굽니까? Siapa mereka? 55페이지 그 양가로 선물입니다. 55 ada di sini ya. Nomor 2. 이런 잘못된 벽돌 사택을 그런 그녀들 중에서 대표적인 경우가 가족과 교사 학생들입니다. Yang figur berotoritas yang bertindak keliru adalah keluarga, orang tua dan saudara-saudaranya. 우리가 인생을 살아오면서 가장 상처 많이 받는 것이 가정이고 가족들부터 상처 많이 받습니다. Sementara kita hidup di dunia, orang-orang yang terdekat kita, yaitu keluarga dan orang tuanya adalah paling banyak memberi sakit hati kepada kita. 특별히 부모들이죠. Khususnya orang tua. 그 현대판 그 짓을 하는 부모들이라고. Oleh karena itu, nabi yang palsu di zaman ini adalah orang tua kita. 그래서 우리가 인생을 살면서 가족이 너무너무 중요하고 부모가 너무너무 중요하고 가족이 너무너무 중요하다. Oleh karena itu, sementara kita tinggal di dunia, keluarga itu sangat-sangat penting, khususnya orang tua dan anggota keluarga. 56페이지 보세요. Lihatlah halaman 56. 가정의 역할과 엮이는 가정입니다. Di sini ada peran keluarga dan keluarga disfungsi. 우리 마음에 상한 마음과 섣불에 생긴 데는 여러 원인이 있죠. Ada banyak penyebab terjadinya hati yang hancur dan akal pahit di dalam kita. 가장 중요한 요인은 대부분 성장 과정 중에서 가장 겪은 부정적인 경험들입니다. Tetapi sebagian besar penyebab adalah pengalaman negatif yang dialami di dalam keluarga selama proses pertumbuhan. 특별히 어릴 때 부모를 양육하면서 부정적인 말, 부정적인 표정, 태도, 행동을 합니다. 그러면 우리 상처를 많이 받고 우리 마음이 아프게 자라게 됩니다. Secara khusus mereka yang bertumbuh dengan menerima kata-kata ekspresi wajah, sikap dan perlakuan buruk orang tua memiliki bekas luka dan rasa sakit yang mendalam di hati. 시간이 지나면은 그 증상이 외적으로 부모에 드러나게 됩니다. Gejala yang ditampakkan akan semakin jelas sering waktu berjalan. 사춘기 때 많이 드러나고 Pada waktu masa transisi sering dinyatakan. 저처럼 결혼하고 부모에 드러나게 됩니다. Sama seperti aku setelah menikah sering kali menyatakan gejala-gejala itu. 부모가 완벽하지 않습니다. 비교적 가운데 자녀 양육합니다. Jika orang tua membesarkan anak dalam tuntutan kesempurnaan atau biasa membanding-bandingkan, 자녀가 자라는 사랑해주고 못하면 미워하고 거절하면 그 자녀의 마음속에 상처가 큰 상처가 달린다. ketika anaknya berbuat baik, kita memuji dia. Ketika anaknya bersalah, menegur, sehingga di dalam hati anak itu timbulnya luka hati. 우리가 이미 살펴봤던 것처럼 11가지 내주변한 부정적인 증상이 나타난다. Kita sudah membahas ada beberapa gejala yang ditimbul dari akal pahit itu. 그래서 하나님과의 관계와 다른 사람의 관계와 자기와의 관계 속에 다른 생각을 많이 미칩니다. Hal ini akan berpengaruh terhadap hubungannya dengan Allah dan orang lain. 한국 가정 사회 연구센터에서 20대 기독교 청년들 대상으로 조사를 했습니다. Instituti penelitian dari pelayanan keluarga Korea menyubai orang-orang muda berusia 20-an. 이제까지 인생을 살면서 가장 상처를 주면서 고통스러운 같은 그 사람 누구냐? Yang bertanya ya tentang siapa yang paling membuat mereka terluka dan menderita.
그랬더니 아버지라는 대답이 40.7%였고 Hasilnya 40,7% mengatakan ayah. 어머니라는 대답이 30.1%였습니다. Jawabannya ibu adalah sebesar 32,1%. 그럼 보세요. 아버지 어머니가 제일 많이 상처를 주잖아요. Dengan demikian ayah dan ibu sering melukai hati. 둘을 합치면 72.8%가 되니까. Kalau bertambah dua itu berarti 72%, hampir 73%. 나머지 17.2%가 집안 식구였습니다. 27% adalah anggota keluarga, 형입니다. 언니입니다. 누나입니다. yaitu abah, kakak, adik, dan lain-lain. 이것을 봐도 가정에서 부정적인 경험이 얼마나 우리 인생에 있어서 절대 영향을 주지 알 수 있습니다. Cukup dengan hasil sepele ini kita bisa melihat seberapa besar pengalaman negatif yang terjadi di dalam keluarga. 이렇게 자녀들은 가정과 부모의 강력한 영향에서 성장하게 됩니다. Dengan demikian, anak-anak bertumbuh dalam pengaruh keluarga dan orang tua yang punya kuasa. 그 밑에 보면 미국 프리티시널 대학원에 상담학 교수였던 찰스 박사 이렇게 말합니다. Salah satu profesor konselor yang bernama Charles Sell berkata demikian. 같이 있습니다. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Meskipun kita bisa meninggalkan keluarga, tapi keluarga tetap tinggal di dalam diri kita. 우리 몸은 우리 가족을 떠나게 되죠. 군대 갑니다. 멀리 가서 공부를 합니다. 또 멀리 있는 직장에 취직합니다. 결혼합니다. 우리 몸은 가족을 떠납니다. Tubuh kita bisa meninggalkan keluarga ketika masuk tentara, ketika belajar, ketika mencari pekerjaan, atau menikah. Maka tubuh kita bisa meninggalkan keluarga. 근데 가진 받았던 그 영향력은 대부분 부정 영향이죠. 죽을 때까지는 Tapi pengaruh keluarga, kebanyakannya adalah pengaruh yang negatif yang tidak meninggalkan kita sampai kita meninggal dunia. 그 어릴 때 우리가 자란 원가족이 얼마나 중요한가 알 수 있어요. Oleh karena itu kita tahu betapa pentingnya keluarga yang kita dibesarkan. 우리가 자라는 가족은 우리 인격 형성에 지대한 영향을 미칩니다. Keluarga yang kita bertumbuh sangat mempengaruhi membentuk karakter kita. 거기 보면 그 5번 보세요. 인격 형성에 말할 때 어떤 것들을 말합니까? 우리의 정서 발달, 가치관, 사고방식, 의사표현방식, 삶의 태도방식, 행동양식에 다 인격이 들어가는데 다 중요한 것들이에요. Nomor 5 menunjukkannya keluarga di mana manusia dibesarkan memiliki pengaruh besar pada pembentukan karakter. Apa itu pembentukan karakter? Seperti perkembangan emosi, nilai-nilai, cara berpikir, metode komunikasi, sikap dan gaya hidup, serta pola perilaku. 그 우리가 원가족에서 자랄 때 부모들은 그 가족들의 성격을 많이 받으면 우리 인격이 이 형성이 잘못돼가지고 겉으로는 성인인데도 미성숙한 인격을 소유하게 되고 외국도 잘못한 인격을 형성하게 되는 Ketika kita bertumbuh di dalam keluarga, kalau kita menerima pengaruh yang negatif, maka karakter kita akan keliru. 그리고 우리 자아 개념과 인격 형성을 좌우하는 핵심 요인이 있습니다. Juga ada inti yang penting, ada yang faktor yang kunci yang menentukan konsep diri dan pembentukan karakternya. 그 우리 자아 개념, Ini adalah harga diri. 이 자아 개념이 이게 참 중요하죠. 자아 정체성이 참 중요합니다. Identitas diri sendiri dan harga diri itu sangat-sangat penting. 건강한 자아 개념을 갖는 게 너무 중요하고 Memiliki identitas yang sehat
건강 인격 형성이 너무 중요한데 Pembentukan karakter yang sehat itu sangat-sangat penting. 그 좌우의 핵심 여기 뭡니까? Dan semua ini tergantung pada apa? 그게 나오잖아요. 아버지와 어머니의 관계. Itu adalah hubungan antara orang tuanya. 부모가 정말 서로 사랑하는 좋은 부부관계 가지면 우리 자아 형성과 또 우리 인격 형성하는데 아주 경영이 미치다. Ketika hubungan antara suami dan istri yang baik, karakter anak-anak dan identitas anak-anaknya itu akan sehat. 근데 부모의 부부가 좋지 않습니다. 자주 싸우고 때는 아버지가 오늘 구타하고 그러면 우리는 어떻게 됩니까? 우리 자아 개념이 정말 부정적인 자아 개념을 형성하게 되고 인격도 미성숙할 수밖에 없다. Tapi ketika ayah dan ibu hubungannya tidak baik, maka seringkali ayahnya memukul istri. Pada waktu itu anak-anaknya, karakter anak-anaknya akan rusak. 부모의 가치관도 핵심 요인이 되는 Dan pandangan dunia orang tua sangat-sangat mempengaruhi pandangan anak-anak juga. 부모의 가치관이 성경적 가치관이야. Oleh karena itu, pandangan dunia orang tua harus memiliki pandangan kita. 근데 한국 그리스도인들 가운데 이 부모들 가운데 이 잘못된 세상적 가치관을 가진 한두 사람이야. Kalau di gereja Korea, banyak orang tua orang Kristen memiliki pandangan dunia, bukan pandangan Alkitabiah. 우리 한국은 입시적으로 심각합니다. Ya. Kalau di Korea, pada waktu masa yang masuk universitas atau masuk 주일날에도 학원에 아이들 가죠. pada waktu hari Minggu pun anak-anaknya pergi ke bimbel. 학원 보내기 위해서 집사님도 자기 아들 청소년 예배 참가를 못하더라고요. Oleh karena itu, walaupun sudah dipilih diakon, ia tidak mengizinkan anak-anaknya pergi ke sekolah minggu. Karena harus mendorong untuk bimbel. 주일 예배 끝나자마자 학원 대학에서 그 중학교 예배 기다리고 있습니다. Setelah selesai ibadah, untuk membawa anaknya ke bimbel, maka mereka menunggu di depan sekolah minggu. 예배가 좀 지체되면 중간에 불러냅니다. 학원 대학에서. Jika ibadahnya tidak selesai dengan cepat waktunya, mereka memanggil anak. 대학 입시를 준비하기 위해서 고3 되면 학원 보내지 주일교회 예배 보내지 않습니다. Untuk menyekolahkan universitas ketika menjadi kelas 3 SMP, mereka tidak mengizinkan anaknya ke gereja. 그러면 그 자녀이 뭘 심어준 겁니까? Kalau itu anak-anaknya belajar apa? 하나님께 예배하고 숨기는 것보다 학원이 더 중요하고 좋은 대학이 더 중요하다. 그런 잘못된 가치관을 심습니다. Mereka memiliki pandangan dunia yang lebih pentingnya adalah belajar daripada menyembah Tuhan. 그런 자녀가 좋은 대학에 들어갈 수 있겠습니까? Apakah anak-anak itu bisa masuk universitas yang baik? 혹시 좋은 대학에 들어가도 자기 열심히 공부에 들어갔지 하나님 은혜로 들어갔습니까? 그러니까 대학생 가면 완전히 결정은 Walaupun ia masuk universitas yang baik, apakah mereka percaya bahwa mereka masuk universitas yang baik karena kasih karunia Tuhan? Pasti mereka berpikir, aku belajar dengan baik maka saya masuk. Ketika masuk universitas mereka meninggalkan Tuhan. 이렇게 부모의 가치관이 자녀의 자아 개념과 인격 형성 자원은 핵심 요인입니다. Dengan demikian pandangan orang tua sangat-sangat mempengaruhi membentuk karakter anak-anak dan membentuk pandangan dunia. 또 부모의 의사표현 방식이 야단 가르치고 부정적 이야기하고 그게 많으면 그런 부정적인 자아 개념과 부정적 인격 형성이 형성된다. Jika perkataan orang tua selalu negatif, pasti anak-anak juga memiliki pandangan negatif. 부모의 삶의 태도와 방식과 행동 양식도 마찬가지. Dan gaya perbuatan dan sikap kehidupan juga sama. 제가 하나님과 교제하면서
주님 닮기로 하면서 기도하는 그 인격 그 가운데 하나가 뭔가 하면 주님 제가 주님을 닮아 더욱 정직하고 참되고 신실하게 해주십시오. 기도합니다. Saya selalu berdoa tentang ini. Kiranya Tuhan menolong saya supaya pikiran saya, hati saya, perbuatan saya akan menyerupai Tuhan. 그 로마서 3장이니까 성경 이렇게 말하잖아요. 사람은 다 거짓되되 하나님은 참되시도다. Di dalam Roma pasal 3 berkata bahwa semua hati manusia busuk dan pikiran pun busuk, tapi Allah adalah Allah yang setia. 성부 하나님은 진리하는 것이 Allah Bapa kita adalah Allah kebenaran. 성자 하나님도 진리의 하나님이십니다. 배우고 길이요 진리요 생명이에요. Anak Allah juga Allah kebenaran, firman. 성자 하나님도 진리의 영이십니다. Roh Kudus juga roh kebenaran. 그런데 우리가 그분의 자녀인데 거짓되면 되겠습니까? Kita adalah anak Allah. Jika kita menjadi pembohong, apakah itu wajar? Tidak mungkin. 그러면 할 수 있는 대로 참을 말해야 하고 정직하고 진실해야 하고 Kita harus berusaha untuk berbicara hal-hal yang benar dan kita harus berbuat hal yang benar. 우리 한국에 거짓말 가운데 시커먼 거짓말이 있고 하얀 거짓말이 있습니다. Kalau di perkataan orang Korea ya, ada kebohongan yang hitam dan kebohongan yang putih. Apa Indonesia juga ada? 인터넷에 넣습니까? Indonesia juga. 근데 우리 성도들 가운데 많은 사람들이 하얀 거짓말을 괜찮다고 생각합니다. Banyak jemaat berpikir kebohongan putih tidak apa-apa. Mereka berpikir demikian. 거짓말은 다 새까맣지 하얀 거짓말은 없습니다. Tidak ada kebohongan yang putih. Semua kebohongan itu adalah hitam. 예를 들어 남편이 교회 기도하는 것을 반대합니다. 남편이 교회 내가 교회 기도하러 가는 걸 반대합니다. Misalnya ada seorang suami tidak suka istrinya pergi ke gereja untuk berdoa, 그 많은 아내는 어떻게 합니까? maka istrinya berkata apa? 여보 나 잠깐 친구 만날 때가 있는데 갔다 올게. Dan istrinya berbicara kepada suami, hai honey, aku mau bertemu dengan teman sebentar ya. 그리고 하얀 거짓말하고 교회가 기도하고 옵니다. Nah, berkata bahwa ia berbohong putih. Kemudian pergi ke gereja dan berdoa dan kemudian kembali. 여러분 하나님은 결과만 보신 분이 아니라 결과가 더 중요한 것은 우리 마음의 동기와 그 과정, 수상 방법을 보십니다. Allah bukan hanya melihat hasilnya, tapi ia selalu memperhatikan hati kita dan proses kita. 저는 하얀 거짓말하는 것을 이해하지만 그래서 안 된다고 얘기합니다. Ya. Memang saya bisa memahami jemaat yang sering, 그 거짓말이지. tapi saya berani berkata bahwa tidak boleh, tidak boleh. 그래서 할 수 있는 대로 저도 뭐 거짓말도 하고 그렇게 하지만 할 수 있는 대로 정직하고 신실하게 하려고 노력합니다. Ya, memang secara jujur ya, kadang-kadang saya juga berbohong. Tapi saya selalu berusaha untuk berbicara hal yang benar. 그런데 우리가 그 하얀 거짓말하는 것을 자연히 봅니다. Ketika kita berbohong yang putih, anak-anak kita melihat perbuatan kita. 그럼 뭘 그렇게 그리 배우겠어요? Ya. Pada waktu itu apa yang anak-anak kita belajar dari kita? 아 이럴 때는 거짓말을 되는구나. Anak-anaknya berpikir, oh pada waktu itu boleh berbohong. 그들의 자아 형성과 이 형성에 부인하는 시간. Dengan demikian kita mempengaruhi pembentukan karakter dan pembentukan pandangan dunia. 또 우리가 집안에서도 마찬가지죠. Di dalam keluarga juga sama. 매일 스마트폰이나 보고 스마트폰이나 보고 유튜브나 보고 TV 보면서 기도도 하고 성경도 보지 않으면 자녀들 회복이 되지 않겠어요? Jika kita selalu melihat YouTube dan melihat HP, tidak berdoa dan tidak membaca Alkitab, apa yang anak-anak kita belajar? 그래서 가정이 중요하다. Karena itu
itu keluarga itu. 그래서 부부가 중요한. Karena itu peran orang tua sangat-sangat penting. 자, 57페이지 1번 가정 역할입니다. Halaman 57 nomor 1 peran keluarga. 우리가 건강한 인생을 살고 건강한 신앙생활에 데 있어서 가장 매우 중요한 역할을 합니다. Nah, peran keluarga. Keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan sehat dan hidup beriman yang sehat. 왜냐하면 가정은 한 사람의 경성에 있어서 가장 큰 영향을 주고 있기 때문에. Keluarga adalah tempat paling berpengaruh terbesar dalam pembentukan kepribadian seseorang. 특히 한 사람의 정체성 형성하는 과정에서 가정이 가장 절대적입니다. Keluarga memiliki peran mutlak dalam proses pembentukan identitas seseorang. 왜냐면 우리 모두 다 가정이 있잖아요. 모습이 안 때문이잖아요. Ya mengapa? Karena setiap orang bertumbuh di dalam ikatan keluarga. 그래서 버지니아 사티아로는 유명한 심리학자가 이렇게 말했습니다. Karena itu seorang filosof profesor konselor Virginia Satir berkata demikian. 가정은 사람을 만드는 공장이다. Keluarga adalah sebuah pabrik yang memproduksi manusia. 근데 우리 가정들 보세요. 다 문제 많은 가정들이 많습니다. Tapi coba melihat keluarga kita, hampir semua keluarganya 그러니까 불량품 자녀를 많이 만들잖아요. karena keluarganya banyak masalah, berarti pabriknya tidak benar. Maka kita membentuk produk yang tidak benar. 그래서 우리 사회가 문제가 많고 범죄가 많은 겁니다. Sehingga kota kita dan sosial kita ada banyak masalah-masalah. Komunitas kita ada banyak masalah-masalah. 이처럼 가정이 정말 중요한데 가정에서 한 사람의 문제가 단지 한 사람 문제가 끝나지 않습니다. Dalam keluarga, masalah satu orang mempengaruhi semua anggota keluarga lain. 한 사람의 문제가 모든 가족들에게 영향을 미칩니다. Dengan demikian, masalah satu orang bukan menjadi masalah satu orang karena mempengaruhi masalah orang lain. 자, 예를 들면 가정의 구성이 남편과 아내 그리고 아들이 하나 있고 딸이 하나 있습니다. Nah, misalnya satu keluarga terbentuk suami istri dan satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. 이 부부관계가 참 좋습니다. Hubungan suami istrinya sangat baik. 또 이 딸과의 관계도 참 좋아요. Juga orang tua dan anak perempuan itu sangat baik. 근데 이 아들이 문제가 있습니다. Tetapi jika anak laki-laki ada masalahnya, 가출합니다. kadang-kadang ia keluar dari keluarganya. 오토바이를 훔치다가 경찰서에 붙잡혀갔어요. Ia mencuri motor dan ditangkap oleh polisi. 다른 모든 가족들이 좋고 좋은 관계를 할지라도 이 한 아들 때문에 아버지나 어머니나 이 동생이나 다 그런 이 부정영향을 받고 고통당합니다. Walaupun satu anggota keluarga laki-laki itu ada masalah, tapi yang lainnya sama sekali tidak ada masalah dan hubungannya baik. Tetapi jika ada satu masalah, maka semuanya dipengaruhi. 그래서 대학원에 가서 이 기독교 상담을 이렇게 공부할 때 그 과정 가운데 가족 치료라는 그런 코스가 있어요. Oleh karena itu, ketika saya belajar S2 untuk belajar konseling di dalam kurikulumnya ada kesembuhan keluarga. 그래서 제가 우리 내적 교육 같은 분들에게도 최소한 부부가 찾다가 Karena itu saya selalu mendorong jemaat supaya suami istri bersama-sama mengikuti seminar kesembuhan batin. 가족들 모두가 참석하면 정말 좋다. Tapi yang sangat baik adalah seluruh anggota keluarga
mengikuti seminar kesembuhan batin. 예를 들면 남편이 세미나 참석 지원을 받았습니다. Misalnya suaminya mengikuti seminar kesembuhan batin sehingga mengalami kesembuhan. 가정이 얼마나 중요하고 부모가 얼마나 중요하고 이 상처가 얼마나 배경을 미치고 알고 치유받았는데 아내는 모릅니다. Ia mengetahui bahwa betapa pentingnya keluarga ini, betapa pentingnya hubungan suami istri, betapa pentingnya kesembuhan luka batinnya itu. Tapi jika istrinya masih belum tahu, 그 집 앞으로 돌아가도 이게 힘들다. 특히 아내가 집 앞으로 돌아가면 더 힘듭니다. walaupun ia mengalami kesembuhan dan pulang ke rumahnya, ia tetap mengalami kesulitan karena istrinya belum paham. 그래서 우리 교회는 부부가 함께 참석해서 치유받은 그 부부가 한두 부부가 아니고 가정 전부가 참석해받은 그 가정도 한두 가정이 아닙니다. Oleh karena itu kebanyakan keluarga suami istri bersama menerima kesembuhan. 여러분 내적으로 살아가려면 아내도 함께해야 합니다. Jika saudara-saudara mau melayani kesembuhan batin ini, istri saudara-saudara juga harus ikut. 아내가 모르고 내 주님께만 못했는데 이걸 어떻게 생각합니까? Jika istrinya tidak paham, bagaimana saudara-saudara akan melibatkan pelayanan itu? 저는 내 주님 강의할 때 하나님 아버지 사랑 강의를 제 아내가 맡깁니다. Ya. Ketika saya mengajar tentang kasih Bapa dalam seminar kesembuhan batin, istri saya mengajar. 특히 힘든 성도, 상처 많은 성도는 제 아내가 조장이 되어 돌봅니다. Khususnya jemaat yang sedang mengalami kesulitan yang cukup besar, istri saya menangani. 누구에게 말할 수 없는, 말하지 않았던 그 비밀을 제 아내가 가서 고백하고 도움을 받아야 합니다. Karena jemaat memiliki masalah yang sangat serius sehingga dia tidak bisa berbicara kepada siapapun. Pada waktu itu saya mengusulkan 근데 여기 이번에 istriku dan berbicara kepada 전문사교 훈련에 정말 그런 부부가 오셨어요. 가만히 있으면 안 되죠? 그게 나서 saudara-saudara datang di seminar ini untuk membina pelayan kesembuhan batin. Pasti saudara-saudara seharusnya bawa istri-istri. 자, 일어나세요. 일어나세요. 부부가 오셨는데 일어나세요. Ya, ya, pasangan yang datang bersama Haleluya. 여러분, Dapat hadiah. 여러분 아무도 박수 치면 안 돼요. 제가 감사한데. tidak boleh tepuk tangan sebelum saya berbicara. Apa saya berbicara? 제가 하라는 대로 하세요. Apa yang saya suruh saudara-saudara lakukan? 자, 부부가 오셨는데 일어나세요. Ya, suami pasangan, suami istri datang bersama, silakan berdiri. 아니 박수 안 칩니다. Jangan tepuk tangannya. 자, 혼자 오신 분들은 정말 부부 없는 저리로 바라보면서 진짜 박수. Ya. Orang-orang yang datang dengan sendiri harus melihat mereka dengan penuh kecemburuan. Sampai tepuk tangan. Ayo. Luar biasa. 자, 앉으시고 혼자 오신 분들 일어나세요. Ya, yang datang dengan sendiri silakan berdiri. 자, 혼자 오신 분들도 박수 쳐드리는데 조건이 있어요. 혼자 오신 분들 박수 쳐드리는데 조건이 있다. Ya. Untuk orang-orang datang sendiri kita akan tepuk tangan, tapi harus ada satu syarat. 자, 조건은 뭔가면 혼자 와서 죄송합니다. Syaratnya adalah harus mengucapkan, aku minta maaf karena aku sendiri datang. 자, 그때는 반드시 같이 오겠습니다. Kalau ada lain kali, saya pasti datang bersama. 내 교사를 같이 하겠습니다. Dan kami akan melayani bersama-sama. 그분들만 박수 받고 자리에 앉습니다. Ketika saudara-saudara berbicara demikian, akan menerima tepuk tangan dan boleh duduk. 단계가 있죠. 힘은 그렇지 않으니까 그분들 빼고는 자 박수 먼저 하세요. Selain yang belum menikah boleh duduk ya, yang lainnya harus mengucapkan demikian. 1, 2, 3. Rame minta maaf. Eko lagi bawa istri.
자, 우리 주최측에서 사진 다 찍어 놓으세요. Saya berharap panitia sebuah foto ini ya. 혼자서는 다 체크해서 다음에 나오면 페널티를 내리세요. Ya, harus bawa foto orang-orang yang datang sendiri nantinya tidak datang bersama pasangan harus Usir. diusir. Oleh diusir. Harus diusir. Diusir. 왜냐하면 내정주 사역은 협력 사역입니다. Karena pelayanan kesembuhan batin adalah pelayanan tim. 왜 우리 팀을 제가 이렇게 모시고 옵니까? Ya, kenapa saya membawa tim sampai di sini? 저 혼자 할 수 있는 사역이 아니에요. Ya, karena ini bukan pelayanan saya sendiri. 강의 들을 때 중보기도 해주시고 Ya, ya. Pada waktu mengajar mereka bisa melayani. 필요로 하는 얘기 섬김도 하시고 Dan kadang-kadang melayani pembicara 기도도 도와주시잖아요. dan menolong waktu mendoakan. 그러니까 팀으로 하는 사역입니다. Ya. Dengan demikian, pelayanan kesembuhan batin dikerjakan oleh tim. 근데 팀 가운데 제일 먼저 와야 할 것이 부부입니다. Di antara tim yang diutamakan adalah suami istri. 그래서 꼭 기억하시고 내정주 사역은 부부 사역이고 팀 사역이다 기억하시고 꼭 그렇게 실천하시기 바랍니다. Karena itu orang yang belum menikah harus menikah. Dan waktu melayani pelayanan ini harus membentuk tim dan melayani bersama dengan suami istri. 누구를 위한 겁니까? Ya. Perkataan siapa ini? 하나님을 위한 것이고 여러분 자신이 위한 겁니다. Iya. Ini adalah perkataan Allah. Dan Allah mengetahuinya dan saudara-saudara sendiri akan mengetahui. 여러분 교회와 성도들을 위한 것입니다. Ya. 여러분의 교회와 성도들을 위한 것입니다. Ya. Karena pelayanan ini adalah pelayanan jemaat yang saudara-saudara lain. 우리가 이 치유하는 데 있어서 솔직하게 고백하고 나누는 부분은 중요합니다. Ya. Untuk mengalami kesembuhan, salah satu unsur yang penting adalah kita membagikan dan kita mengakui. 누구에게도 나누지 않았던 비밀을 때로는 성령 사람을 나눠야 합니다. Nah, kita harus membagikan sesuatu melalui Roh Kudus, walaupun tidak bisa berbicara kepada siapapun. 부모에게도 배우자에게도 친한 친구에게도 믿음의 동료자에게도 나누지 못한 그런 문제가 있을 수 있습니다. Ya. Ada masalah-masalah yang kita tidak bisa berbicara, baik kepada orang tua maupun pasangan atau teman-teman yang akrab. 근데 이런 내특큐 세미나에 참석하면 성령께서 그 사람을 취하기 위해서 솔직하게 여러분이 고백하려고 하십니다. Tapi ketika kita mengikuti seminar kesembuhan batin ini, Roh Kudus menggerakkan hati kita supaya Roh Kudus akan menyembuhkan. Untuk itu, Ia mendorong kita untuk berbicara, mengaku dan berbicara kepada orang lain. 그 함부로 찾아서 고백할 수 없잖아요. Pada waktu itu saudara-saudara harus hati-hati, tidak boleh membocorkan itu. 저는 그때 제 아내를 이렇게 소개합니다. Jika ada orang yang berbicara demikian, saya selalu memperkenalkan istri saya. 저는 내 추출을 잘 알고 또 경험했고 또 상담도 배웠으니까 잘 도와줄 수 있습니다. Karena istri saya bisa mengalami kesembuhan dan bisa belajar ke konseling dan bisa pernah melayani seminar seperti ini, sehingga dia bisa menolong orang lain. 그렇게 서로 죄를 고백하면서 이렇게 사랑하면서 해줘야 깊은 죄책감을 벗어날 수 있습니다. Sambil mengaku dosanya, sambil berbicara demikian, sehingga mereka bisa bebas dari rasa bersalah. 제 경험에 의하면, 그러니까 제가 이제 대표하면서 경험에 의하면 그 자매들 가운데 혼전이나 또 결혼하면서 외도하면서 성격죄를 범한 자매들은 깊은 죄책감이 있습니다. Dari pengalaman saya, bagi perempuan-perempuan yang pernah berbuat dosa berzina sebelum menikah atau sesudah menikah, mereka sangat-sangat tertekan dengan rasa berdosa itu. 그래서 그 죄에 대해서 수백 번을 회개해도 용서가 확실히 없어요.
Walaupun mereka mengaku di hadapan Tuhan ratusan kali minta ampun, tapi mereka tidak lepas dari rasa berdosa itu. 죄책감으로 정말 고통을 당한 Ya, mereka menderita yang besar karena rasa berdosa itu. 그때 여성 성도가 저를 찾아오겠습니까? Ya, pada waktu itu apakah jemaat perempuan itu mencari saya? 제 아내를 찾아가고 합니다. Saya mendorong dia mencari istri 그 saya. 제 아내를 잘 도와줘서 기분 죄책감에서 벗어나도록 도와줍니다. Istri saya menolong dia sehingga dia bisa lepas dari rasa berdosa itu. 그 제 이름을 말하지 않습니다. Ya. Dia tidak mencari saya. 그 비밀 지킵니다. Ya. Istri saya tidak berbicara kepada saya 그래서 tentang 그런 성도들 교회 떠나지 않습니다. jemaat yang ada demikiannya tidak akan meninggalkan gereja. 원래 이런 경우에는 고백하고 안 떠나는 거예요. Ya. Kebanyakan jemaat setelah mengaku demikian mereka meninggalkan gereja. 우리 신학 동행 목사님 그래요. Salah satu teman sekelas saya di seminari pernah berkata demikian. 이런 내적 휴 같은 이런 나온 이런 걸 통해서 그런 자기 제대로 고백할 때는 내가 어디서 좋았는데 고백하고 난 후에는 그걸 교회 떠난다. Ia berkata bahwa ketika melaksanakan seminar kesembuhan batin, pada waktu mengaku dosa, pada waktu kelompok kecil mereka sukacita, tapi setelah selesainya mereka meninggalkan gereja. 그럼 물어봐요. 김 목사 교회 괜찮아요? Ya. Sambil berbicara demikian, ia bertanya kepada saya, bagaimana pendeta Kim? 저 내가 그래서 괜찮다고 그런 깊은 죄를 고백해도 떠나잖아. Saya berani berkata bahwa walaupun mengaku dosa yang begitu serius, tapi mereka tidak pernah meninggalkan gereja. 그런 깊은 죄 고백을 통해서 자유를 얻을 뿐만 아니라 기본 자체를 얻도록 비밀을 지켜주니까. Iya. Karena bisa mengaku dosa yang serius yang ada di dalam lubuk hatinya, tapi menjaga rahasianya itu dengan benar. Oleh karena itu, jemaatnya tidak meninggalkan gereja. 가정의 목적 나누는 가운데 중요한 원칙이 있잖아요. Ada aturan untuk membagikan kehidupan di dalam mokjang. Ada beberapa aturan. 목원들의 나눔 가운데 절대 비밀을 지켜줘야 해. Dan pembagian kehidupan itu harus menjaga rahasia. 그 좋은 나눔 같은 것들은 말은대로 이번 집사님이 이런 교포겠다 이런 거 나눌 수 있지만 정말 그 사람이 들으면 부담스러운 것들은 비밀 지켜줘야 해. Memang ada beberapa kehidupannya bisa membagikan, misalnya diberkati oleh Tuhan dan doanya dijawab, boleh kita bisa berbicara kepada orang lain. Tapi kalau ada hal-hal lain, kehidupan yang akan membebankan seseorang, kita harus menjaga rahasia. 내적 종을 모이면 훨씬 더 비밀 지켜야 해. Nah, dengan demikian, dalam kelompok kecil di dalam kesembuhan luka batin itu kita harus menjaga. 그 제가 말씀드렸잖아요. 우리가 내적 오리엔테이션 시작하면 한번 써야 Oleh karena itu, ketika ada orientasi seminar kesembuhan luka batin, saya menyuruh semua hadirin bersumpah di hadapan Allah. 여러분 나눔에 대해서 비밀 지키지 않으면 우리 내적 세미나 문 닫아야 해. Apa yang kita bagikan dalam kelompok kecil, jika kita menjaga rahasia, seminar kesembuhan batin itu harus tutup. 내가 내적 세미나 잡지가 조금부터 나눴는데 비밀 지키지 않고 돌아다니더라. 그런 소문이 나오면 왜 문 닫아야 해? Jika kehidupan yang dibagikan dalam kelompok kecil dibocor, harus tutup. Seminar kesembuhan batin, ya, termasuk gereja pun harus tutup. 그러면 성령의 역사를 엄청나게 방해하는 것이다. Dan pada waktu itu, hal itu sangat-sangat mencegah pekerjaan Roh Kudus. 그렇잖아요. Ya. 그것 때문에 문을 닫게 되면 얼마나 엄청난 그 지장을 초래합니까? Ya. Ketika gerejanya ditutup atau seminar kesembuhan batin ditutup, di mana kita akan mengalami kesembuhan?
그래서 시작했어야 합니다. 우리도 꼭 그렇게 생각하세요. Ya. Oleh karena itu, pada waktu orientasi, semua hadirinnya akan bersumpah di hadapan Tuhan. 자, 손을 드세요. Angkatlah tangan saudara-saudara. 따라해보세요. 이렇게 생각합니다. Bersumpah seperti ini. 여러분이 조별로 나눈 그 비밀은 이 이야기가 나오면 정말 그렇게 안 좋은 그런 비밀은 죽을 때까지 무덤에 들어갈 때까지 비밀을 지킵니다. 남편을 이야기하지 않습니다. 누구를 이야기하지 않습니다. 비밀을 지킵니다. 하나님 앞에 써야 합니다. 그런 분만 손을 내주세요. Apa yang kita bagikan dalam kelompok kecil, aku tidak akan berbicara, baik pasangan maupun orang tua maupun teman-temannya, sampai saya bertemu dengan Tuhan. Orang-orang yang bersumpah demikian boleh turun tangannya. Apa yang Sumpah dulu. turun tangan dulu, jangan sumpah. 그렇게 하나님 앞에서 생각하는 분만 손 내주세요. Orang-orang yang bersumpah kepada Allah boleh turun tangannya. Kami bersumpah. Coba lakukan ya. Kami Apakah menjaga rahasia? akan menjaga rahasia Apa yang kita bagikan dalam kelompok kecil? Baik orang tua saya, Baik orang saya. maupun istri, dan teman-teman, dan teman-teman sampai Tuhan datang kedua kalinya, atau saya datang di surga. Orang yang sumpah demikian boleh turun tangan. Haleluya. 다 손 내립니다. 예. 만약 안 되는 사람 있으면 스탬프를 가지고 해비 주고 보내라. Sudah buat foto ya. Jika ada orang yang bocor kepada istri-istri akan dikeluarkan. diusirkan. 이거 중요합니다. Ya. Hari ini sangat-sangat penting. 여러분이 교회 안에 내주일 세미나를 도입할 때 꼭 오리엔테이션 이거 하세요. Ketika saudara-saudara melaksanakan seminar kesembuhan hati di gereja saudara, harus membuat sumpah. 아멘. Amin. 자, 그다음 계속 보죠. 페이지 30페이지 3번 보세요. Aninde요? 58? 잠깐만요. 아닌데. 57페이지. 57페이지 3번. Halaman 57 nomor 3. 우리는 일생 동안 수많은 종의 거절당하면서 마음 상처를 받죠. Sepanjang hidup hati kita terluka karena berbagai jenis penolakan. 5번 보세요. Nomor 5. 이런 거절감이 올바르게 해결되지 않고 마음에 쌓이게 되면 성이 되어서도 모든 관계 속에 불행이 미칩니다. Jika rasa tertolak ini tidak diselesaikan dengan benar dan terakumulasi dalam hati, maka akan berpengaruh negatif terhadap semua hubungan. 58페이지 6번 보세요. Lihatlah halaman 58 nomor 6. 거절을 당한 기억들은 마치 컴퓨터 저장 파일 받아서 거절당한 느낌을 받게 되면 기억에 저장되어 있던 과거의 아픈 감정이 되살아나게 됩니다. Ya. Ingatan penolakan disimpankan seperti file yang disimpan di dalam komputer, sehingga ketika kita merasa tertolak kembali, maka perasaan sakit dari masa lalu yang masih tersimpan dalam ingatan akan dimunculkan kembali. 그래서 현재 상황에 올바른 변화를 못하고 거절당한 상징은 과거의 상황을 방황하게 됩니다. Sehingga tidak bisa menanggapi dengan benar situasi saat sekarang. Reaksi yang muncul adalah reaksi terhadap masa lalu di kala tertolak. 과거에 받은 상처가 너무 고통스럽기 때문에 그 상처를 받지 않으려고 그러죠. 그래서 이성적으로 반응하지 못하고 본능적으로 감정적으로 반응하거나 자기 방어적인 잘못에 반응하게 됩니다. Ya. Bekas luka yang di dalam masa lalu demikian perih. Agar tidak terluka sama, maka secara naluriah mengeluarkan emosi yang
keliru atau menanggapi secara defensif dan tidak mampu merespons secara tepat. 현재 자신이 경험한 거절은 과거 거절당했을 때 그 상처 아픔을 함께 깊이 느껴주면서 그 감각 깊이가 배가 되기 때문에 올바르게 반응하지 못하고 파괴적으로 반응하는 Penolakan yang dialami sekarang sangat dalam dirasakan berbarengan dengan bekas luka dan rasa sakit yang dialami ketika tertolak di masa lalu. Maka intensitas dan kedalaman luka berganda yang menyebabkan ketidakmampuan menanggapi secara tepat dan reaksinya justru bersifat merusak. 예를 들어 팔이 보여졌습니다. Misalnya tangan saya 그때 너무 고통스럽죠. pada waktu itu saya merasa sangat sakit. 다음에 이전 같은 살 부리는 그런 살 말해야 되면 너무 덥기 때문에 이성적으로 반응하지 못하고 본능적으로 감정에 반응한다. Ketika ada situasi yang sama seperti masa lalu, pada waktu itu kita tidak bisa bereaksi sesuai dengan pikiran kita dan pengetahuan kita, tapi bereaksi secara otomatis. 특히 성장 과정에서 계속 반복적으로 공격된 부정적인 메시지는 마음 깊숙이 새겨지게 됩니다. Ya, secara khusus pesan negatif yang berulang-ulang dan konstan masuk ke dalam hati selama proses pertumbuhan akan terukir dalam di hati. 제가 말씀드렸잖아요. 부정적인 말의 영향력이 긍정적인 말의 영향력보다 10배나 크다. Saya sudah berbilang ya, pengaruh perkataan negatif lebih besar daripada pengaruh perkataan positif 10 kali. 어릴 때 부정적인 말 많이 들었습니다. Pada waktu masa kecil seringkali mendengar, 여러분이 말을 혼나고 ya, seringkali ditegur. 그러면 그게 내가 잘한 후에도 무의식적으로 부정적인 말을 아주 만드는 경우가 있다. Dan hal itu mempengaruhi kita walaupun kita sudah menjadi dewasa akan dipengaruhi. 자녀들을 거절하고 인격적으로 무시하는 부모의 말과 표정과 태도 행동은 대부분이고 잘 깊은 상처를 주면서 위축된 자, 거짓된 자를 발달시키는 원인이 됩니다. Nomor 11, kebanyakan kasus yang muncul sebagai akibat dari kata-kata, ekspresi wajah, sikap, dan tindakan orang tua yang menolak dan mengabaikan anak dengan tidak hormat, membuat anak terintimidasi dan mengembangkan identitas diri yang salah karena ada luka yang dalam tersebut. 자아가 위축되면 어떻게 됩니까? 늘 주눅들어가지고 자신감이 없어. Ketika identitas dirinya yang salah, apa yang mereka lakukan? Mereka tertekan dan tidak bersemangat. 그 자기 진정한 자아를 발달시키지 못하고 거짓된 자아를 발달시킵니다. Ya, tidak mengembangkan identitas yang benar, tapi mengembangkan identitas yang salah. 예를 들면 사랑받고 싶은데 그런 경험이 있으니까 어떻게 합니까? 조종해서 사랑받으려고. Ingin menerima kasih, tapi tidak terjadi demikiannya, maka ia memanipulasi orang lain supaya orang lain mengasihi saya. 진실된 자라면 그 사람 정말 사랑해서 이렇게 선물 주는데 Jika memiliki identitas yang sehat, mengasihi seseorang sehingga akan memberi hadiah kepadanya. 거절 많이 당하고 부정적인 말 많이 들으면 이 거짓된 자가 형성되어가지고 사랑받기 위해서 선물 주는 Ya, ketika tidak menerima kasih dan sering ditolak, oleh karena itu ia memberi hadiah kepada seseorang supaya orang itu akan mengasihi dia. 사랑받기 위해서 어떤 수단을 통해서 그 사람을 조려합니다. Ya, melalui suatu sarana ia mengontrol seseorang supaya orang itu mengasihi dia. 왜 그 사람의 자아가 거짓된 자아로 형성되었습니까?
있습니까? Kenapa ia memiliki identitas yang salah itu? 사랑받지 못하고 맨 거절당하고 상처받고 부정의 많이 들으니까 그 밑에 자가 형성돼가지고 사랑받기를 조롱. Ya. Karena ia tidak menerima kasih, ia tidak diperhatikan dan ia tidak diterima, sering ditolak. Oleh karena itu hatinya luka. Maka ia berusaha untuk menerima kasih, maka ia mengontrol orang lain. 59페이지 13번 보세요. Lihatlah halaman 59 ayat 14. 13번. Ayat nomor 13. 거절당하고 거부당하는 경험은 우리 마음을 상하게 하죠. 우리 마음을 깊은 상처를 남기거든요. Iya. Pengalaman ditolak dan diabaikan adalah pengalaman menyakitkan orang. 그리고 이 거절이 반복됩니다. 그럼 내가 받는 상처는 대가 되죠. 악화되죠. 그 마음 곳에 스프레가 생겨지게 됩니다. Saat luka ini bertambah-tambah dan membentuk karena ada penolakan yang berulang-ulang, bertanamlah akal baik jauh di dalam hati. 우리 인간은 거절당하는 것을 좋아하는 사람이 아무도 없습니다. Iya. Di antara manusia tidak ada orang yang suka ditolak. 거절당하면 고통스럽습니다. Orang-orang yang pernah mengalami penolakan di masa lalunya secara sadar dan tidak sadar, itu sangat-sangat menyakiti kita. 또 거절당하면 부정행위를 많이 받게 되죠. 그 거절당하지 않기 위해서 의식적으로 가고 무의식적으로 가게 돼요. Ya. Ketika kita ditolak terus berulang-ulang, maka sadar atau tidak sadar kita akan mau melindungi diri kita. 그래서 자신을 지키기 위해서 나름대로 삶에 제약된 방식들을 형성하고 그 방식에 따라 살아가는 거예요. Untuk membela diri, mereka membentuk cara hidup yang berdosa dan hidup di dalamnya. 그것을 가르쳐서 심리학에서는 방어시라고 이야기합니다. Dalam kata istilah dari psikologi itu adalah alat perlindungan diri. 15분 보시면 우리 모두는 모양과 정도는 다르지만 다 거절당하고 거부당한 경험을 가지고 살아왔습니다. Kita semua hidup dengan pengalaman pernah ditolak dan diabaikan dalam bentuk dan level yang berbeda-beda. 그 사람 은혜로 구원을 받고 새로운 부정된 외에도 가톨릭 때부터 흥성한 육신의 제약된 패턴은 단기간 내에 변화되지 않습니다. Bahkan setelah diselamatkan oleh rahmat Allah dan menjadi ciptaan baru, pola kedagingan telah terbentuk sejak kecil tersebut tidak dapat berubah dalam waktu singkat. 잘못된 습관이 형성이 된 거죠. Karena sudah terbentuk karakter yang salah. 습관은 쉽게 고칠 수 없습니다. Kebiasaan yang telah tertanam tidak bisa berubah secara singkat. 자, 그래서 16번 보면 중요한 말씀이죠. 같이 한번 읽어보겠습니다. Ayat 16, nomor 16 ini sangat penting karena itu kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti yang dikatakan dalam siapa yang percaya di dalam Kristus pada dasarnya adalah ciptaan baru. Tetapi pola serasa penilaian dan tindakan semuanya beraksi sesuai dengan sifat-sifat manusia lama yang telah berlalu dan rusak. Pada dasarnya menjadi manusia dan ciptaan baru. Semua yang harus berlalu hanyalah prinsipnya. Namun dalam kenyataannya manusia ini penuh rasa sakit karena berdasarkan ini 아멘. Eh, 제가 그런 삶을 살았잖아요. saya itu demikian. 주님께서 만났고 성을 받아 목사가 된 새로운 표정이에요. Saya telah bertemu dengan Tuhan dan menerima Roh Kudus dan menjadi pendeta untuk melayani 그런데 Tuhan. 계속 분노하면서 옛 사람의 방식과 모습 살아가잖아요. Tapi saya tetap hidup manusia lama yang
hidup dalam kemarahan. 왜 그렇습니까? Kenapa hal itu terjadi? 마음에 아픔이 많으니까, Karena di dalam hati saya ada banyak, 상처가 많으니까. karena ada banyak luka. 만약 그게 치료되지 않았다면 죽을 때까지 원리적으로는 내가 새로운 사람이고 새로운 표정이지만 내 삶의 실제 모습은 옛 사람의 모습이었다. Ya. Jika saya tidak mengalami kesembuhan, saya tahu teorinya. Manusia lama sudah berlalu, manusia baru, ciptaan barunya sudah datang. Tapi ini menjadi hanya teori saja. 그런 사람들이 여러분의 성도들 가운데 얼마나 많습니까? Di antara jemaat yang saudara-saudara layani, betapa banyak jemaat seperti ini. 목회자와 사역자와 선교사들 가운데 사모님들 가운데도 많아요. Betapa banyak orang hidup demikian di antara pendeta, di antara misionari, dan di antara pelayan-pelayan gereja. 그래서 성경 매트주가 중요한 겁니다. Karena itu kesembuhan luka batin itu sangat-sangat penting. 아멘. 자, 17번 보세요. Lihatlah nomor 17. 거절당하고 거부당한 경험은 각 사람의 자아성과 정체성 형성한테 큰 영향을 미칩니다. Pengalaman ditolak dan diabaikan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan citra diri dan identitas setiap orang. 거절당하면 아프니까 무의식적으로 거절당하지 않으려고 삶의 독특한 패턴을 형성합니다. 방어의 기제를 형성하는 Rasa tertolak yang dialami seseorang membentuk pola yang unik dalam hidup yang secara tidak sadar berupaya agar tidak ditolak, tidak sakit. 사람은 누구나 거절당하는 것은 두려움이 있기 때문에 그래서 극복하고 대처한 것들을 스스로 개발하여 자기를 방어하려 하기 때문에 Karena dalam diri setiap orang ada rasa takut ditolak, manusia mencoba membela diri dengan mengembangkan cara-cara untuk mengatasi dan menghadapinya. 현재 우리가 특정한 환경이 자극하는 패턴은 우리 한순 형성되고 있지 않습니까? Pola yang kita memiliki sekarang ini untuk menanggapi rangsangan di lingkungan tertentu tidak terbentuk dalam sekejap waktu. 오랜 세월을 거쳐서 점점 형성된 습관이기 때문에 그것을 떨쳐버리나 변화시키는 경우는 쉽지 않습니다. Karena itu adalah kebiasaan seseorang. Oleh karena itu, pola yang kita memiliki sekarang, karena telah terbentuk dan dikuatkan secara bertahap selama bertahun-tahun, maka tidak mudah untuk melepaskan, mengubah pola tersebut. 특히 우리 자신의 자의식과 정체성 형성 과정이 어린 시절이잖아요. 그때 거절당한 경우들은 부정적인 영향 막대합니다. Secara khusus, pengalaman tertolak di masa kanak-kanak yang merupakan proses yang membentuk ketidaksadaran dan identitas seseorang akan memberikan sejumlah besar pengaruh negatif. 따라서 성장 과정에서 가장 중요한 과정사는 부모, 형제들, 교사들, 친구들 그리고 가까운 사람들이 받은 거절당한 경험들을 취업 바른데 잡는 일은 우리 왜곡된 자아상을 부르고 건강한 자산이 원하는 데 있어서 반드시 해야 필수의 과정입니다. Dengan demikian, menyembuhkan pengalaman tertolak oleh orang tua, saudara, guru, teman, dan orang-orang dekat yang menjadi hubungan-hubungan terpenting selama proses pertumbuhan merupakan proses penting agar seseorang dapat meninggalkan citra dirinya yang menyimpang dan memulihkan citra dirinya yang sehat. 우리가 건강한 인생을 살고 건강한 시간을 사는 데 있어도 반드시 되는 과정입니다. Ini merupakan proses penting yang harus dilakukan untuk menjalani kehidupan yang sehat dan memiliki kehidupan iman yang sehat. 건강한 가정을 이루고 건강한 관계를 맺는 데 있어도 필수적인 과정입니다. Ini juga merupakan proses penting untuk membangun keluarga yang sehat dan hubungan yang sehat. 자, 18번 중요한 걸 같이 보죠. 60페이지 18번. Nomor 18 itu sangat penting, maka kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu diperlukan kesetuaan
인간 모두 다 죄인이기 때문에 Kenapa kita diperlukannya? Karena semua manusia berdosa. 그 속에 안에 있는 부패하고 타락한 죄악된 본성으로 인하여 다른 상처와 아픔 주기도 하고 받기도 하고 Manusia akan menyakiti dan melukai orang lain dan sebaliknya disakiti serta dilukai karena sifat manusia yang sudah satu rusak dan berdosa. 그 결과 여러 상처와 슬픔이 나요 고통당하는 사람들 가지고 이 땅에 너무나 많이 있습니다. Akibatnya terlalu banyak manusia dan keluarga di bumi yang menderita berbagai duka dan akal pahit. 제가 무슬림 그가 이슬람 국가에 갈 수 있게 내 주변에 보니까 무슬림 여인들이 참 상처가 많더라고요. Ya. Ketika saya melayani negara-negara kebanyakannya adalah Muslim, ternyata banyak perempuan-perempuan memiliki duka batin yang cukup besar. 왜냐하면 이 이슬람 국가에서는 여인들을 가장하게 취급하잖아요. Ya. Karena bagi Muslim ya merendahkan perempuan. 그리고 법적으로도 부인을 5명이니까 그럴 수 있잖아요. Ya. 4명이니까. Ya, secara hukum ya bisa memiliki 4 istri. 인도네시아에도 그렇습니까? Nah, apakah Indonesia juga demikian? 그러니까 얼마나 상처가 많겠어요. Ya, oleh karena itu banyak perempuan ya, 그 카자흐스탄에 가봤더니 카자흐스탄 무슬림 국가잖아요. 그 카자흐스탄에 갔더니 남자들이 아내 부르고 나가자는 한국 사람이야. Saya pernah mengunjungi Kazakhstan. Dari situ saya menyadari melihat bahwa banyak laki-laki meninggalkan keluarga, lari dari keluarga. 그래서 인도네시아에서도 정말 상처받은 여자들이 많을 거예요. Oleh karena itu saya berpikir di Indonesia pun ya, banyak perempuan-perempuan memiliki duka batin. 누가 그들을 취해야 합니까? Siapa yang menyembuhkan mereka? 교회가 해야지. Gereja harus menang. 여러분들이 해야지. Dan saudara-saudara harus melibatkan. 아멘. Amen. 5분 남아서 빨리 하러 갑니다. Yang ada memberi tanda tinggal 5 menit lagi. 20년 벗어. Ayat nomor 21. 겉으로 볼 때는 무엇만 부부 같고 문제는 가정 같지만 한꺼풀만 벗겨보면 그래서 가정 가운데도 많은 문제가 있고 아픔이 갈등이 있습니다. Suatu pasangan bisa tampak akur dan sebuah keluarga bisa kelihatan tanpa masalah. Tetapi jika kita disibakan, bahkan dalam keluarga-keluarga Kristen pun ternyata ada banyak masalah, rasa sakit dan konflik. 목회자와 숲에서 가정의 예가 있죠. Iya. Bagi pendekatan misionari juga tidak terkecuali. 어떻게 해결할 수 있습니까? Cara bagaimana akan menyelesaikan masalah ini? 61페이지 23번이 중요합니다. 같이 읽어주시죠. 20 nomor 23 kita baca bersama. Untuk menyelesaikan konflik, rasa sakit dan masalah sampai ke dasarnya, janganlah hanya menghilangkan apa yang tampak di luar. Apabila yang diselesaikan hanya terhadap untuk sementara waktu dan mungkin akan kelihatan lebih baik, tetapi tidak lama kemudian muncul lagi konflik, masalah dan rasa sakit lainnya. 아멘. 자, 23번 마지막 읽어주세요. 24 kita baca bersama. Jika kita menghilangkan akal pahit yang seperti dirinya ini, yang menjadi sumber konflik dan masalah, pada akhirnya tidak ada yang dapat dilakukan kecuali hanya menderita karena hadir tersakiti dan bermasalah sepanjang itu, sambil juga menyebabkan duka-duka kepada orang lain. 아멘. Amen. 제가 그랬잖아요. Saya mengalami hal itu. 제가 그래서 왜 당신 자고 화를 내냐고. Istri saya sering berkata kepada saya, kenapa engkau sering marah? 왜 이렇게 문제가 좀 이렇게 욱해지고 화를 내냐고. Walaupun ada masalah, kenapa begitu? 왜 과다하게 화를 내냐고. Kenapa engkau marah pada anak? 제발 화 좀 내지 말라고. Saya mohon jangan marah. 이거 알아서 안 내지 않을게. Saya bilang, oke, saya mengerti apa tidak akan. 그게 됩니까? Tapi apakah itu bisa terjadi? 막
terus dia. 근데 제가 또 하나는 Tapi beberapa hari ada lewatnya. 어떻게 작수가 되었습니까? 어떻게 작수가 되었어요? Ya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? 제게 분명히 스토리가 있었잖아요. Bagiku ada akal pahit, 많은 아픔이 있었고 juga ada banyak sakitnya, 깊은 상처가 있었잖아요. juga ada banyak luka. 그래서 성령께서 그 많은 아픔을 뽑아주시고 Ketika Roh Kudus mencabut segala 상처를 지어주시고 dan menyembuhkan lukanya 습을 뽑아주시는 dan 팽을 ambil akal pahit itu, 그런 사람들이 여러분 가운데 있을 겁니다. pasti di antara saudara-saudara juga sudah mengalami hal itu. 여러분 가운데 더불어서도 더 많을 겁니다. Ya. 여러분 Ya. Di antara saudara-saudara juga ada sudah mengalaminya. 그래서 먼저 여러분 꼭 치유를 받고 Ya. Karena itu saudara-saudara mendahului mengalami kesembuhannya. 저는 치유사역자가 되어서 여러분 성도들과 많은 사람들을 치유할 수 있기를 주여로 간절히 축원합니다. Dan saudara-saudara menjadi pelayan yang melibatkan pelayanan kesembuhan batin sehingga banyak orang akan disembuhkan oleh Tuhan. 아멘. 예. 자, 시간 되는데 한 가지만 말씀드리고 기도 마치겠습니다. 페이지 82페이지 보세요. Saya akan berbicara satu hal nanti. 페이지 86페이지 강의 적용이요. Mari kita melihat 86 halaman 86. 그 1번은 우리가 조금 전에 가족에 배웠잖아요. 86페이지 1번. 82. Sorry. 82페이지 1번. Nomor 1. 자, 1번 내용은 조금 전에 우리가 가족에 배웠잖아요. 그 조별 모임 나눌 때 요거 반드시 나눠야 해요. Pada waktu kelompok kecil, saudara-saudara harus membagikan hal ini. 아까 1강에서 두 개 나누라고 말씀드렸는데 두 개 다 나누지 말고 2번하고 요거 1번만 나누세요. Tadi saya bilang di dalam bab 1 nomor 2 dan nomor 3 harus bagikan. Tapi saya mau perbaiki ya. Tadi bab 1 membagikan nomor 2, tadi bab 2 membagikan nomor 1. 그 조장님을 나누실 때 그 1강에 내적 추가 필요한 정상도 있잖아요. 그 해당되는 것들 나누고 Iya. Dan pemimpin kelompok kecil harus ingat ya, harus membagikan gejala-gejala yang dari bab 1. 2강의 적용 부분에 있어서 조별로 공부해서 가정에 대한